बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सुनने वालों, हम यहाँ खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठे हैं। जैसे आपको मालूम है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, उन्होंने ऐलान किया था कि जिस अंदाज़ में पिछले इलेक्शन को 8 फरवरी को बंदूक के ज़ोर पे अदालत, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी की ताकत से इंतखाबात छीने गए और जिस अंदाज़ में 2 नंबर के लोगों को पार्लियामेंट में बिठा दिया गया, डी चौक पे बुनियादी अपनी इंसानी हकूक़ का इस्तेमाल करते हुए इंसानों ने इज्तिमा का आइनिया का इस्तेमाल करते हुए जिस अंदाज़ में मासूम बच्चों पे गोलियां बरसा कर पाकिस्तान की सड़कें उनके खून से लाल की गईं, जिस तरह बाइज़्ज़त बपर्दा ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया और अब भी 60 साल की उम्र के बहुत सी ख़वातीन जेलों में हैं और हज़ारों कारकुन सिर्फ इस जुर्म में उनके ख़िलाफ़ FIR दाखिल की गई हैं कि वो अपने छीने हुए वोट के हक़ के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। इन हालात में हर उस पाकिस्तानी की ज़िम्मेवारी बनती है जो इस मुल्क से मोहब्बत रखता है, जो चाहता है कि यहाँ एक आइन हो, उसकी बालादस्ती हो, मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सचश्मा हो, तमाम पॉलिसियाँ वहाँ से मिलें, किसी फ़र्द का फ़र्द पे, किसी तबके का तबके पे, किसी फ़िरके का फ़िरके पे बालादस्ती ना हो और एक जमहूरी पाकिस्तान जो कौमों की कतार में सर उठा के चल सके। उन सब की ज़िम्मेवारी बनती है कि इस फ़िस्ताई हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलें। हम नहीं चाहते, हमें अपने बच्चे अज़ीज़ हैं, हमारी अपने अफवाज के साथ, पुलिस वालों के साथ, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे अफवाज और हमारे इदारे भी दुनिया के फ़ौजों की तरह, दुनिया के इदारों की तरह आइन के दायरे में रहें। इस सिलसिले में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, सबको पता है, बहुत पहले से ऐलान कर दिया था कि इस दिन को हम एक ब्लैक दिन के तौर पे मनाएंगे। 25 करोड़ इंसानों को, यहाँ दहशतगर्दी की बातें होती हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी वो क्या हो सकती है कि 25 करोड़ इंसानों की राय को बंदूक के ज़ोर पे छीना जाए और फिर कहा जाए कि हम पाकिस्तान की खैर के लोग हैं। इस सिलसिले में ऐलान हुआ था कि 8 फरवरी को वो होंगे। दरमियान में मुहतरम इमरान खान की सेहत की खराबी की बात कारकुनों के ज़हनों में, पार्टी के कारकुनों के ज़हनों में डाल दी गई। हम इसको अपने मकासद से डाइवर्शन समझते हैं। इमरान खान आम आदमी नहीं है। इमरान खान 25 करोड़ इंसानों में सबसे पॉपुलर लीडर है। वो इस वक्त सरकार की पट्टी है। इमरान को कोई नुकसान हुआ, जिसकी ज़िम्मेवार पाकिस्तान की तमाम सरकार होगी, मिलिट्री एंड सिविल। ऐसी कोई गलती कोई नहीं कर सकता। हमें इमरान खान की सेहत का ज़रूर ख्याल है। मैं दावे से कहता हूँ कि इमरान खान की सेहत इतनी ख़राब नहीं है जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया है। हम उसकी ज़िम्मेवारी लेंगे। असल में हमें असली उससे हटाया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तमाम पार्टियों और बिलखसूस इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ को, जिनके लाखों कारकुन हैं, वो मेहरबानी करें, अपनी उस मिशन से पीछे ना हटें। आज से तमाम इमरान खान की पार्टी के कारकुनों को, जहाँ जिस इलाके के वो रहने वाले हैं, जिस बाज़ार के वो रहने वाले हैं, फ्राम साउथ टू ईस्ट, मगरब से लेकर मशरक़ तक, तमाम बाज़ारों में हम निकलें। हमने न किसी को गाली देनी है, न किसी को पत्थर मारना है, न हमने बच्चे किसी से मरवाने हैं। हम दुकानदार के पास जाएंगे कि भाई ये फ़िस्ताई हुकूमत, इस नाम में आपसे चंदा चाहिए, ना हम आपको किसी से लड़ाना चाहते हैं। इस फ़िस्ताई हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे साथ एक ताउन करें। अपने उस वोट का, जो आपका वोट छीना गया है 25 करोड़ इंसानों का, उसके इज़हार नाराज़गी के लिए 8 फरवरी को दुकान बंद करें। हमें अपने अपने बाज़ारों में कमेटियाँ बना के तमाम तंजीमों से, बारबर तंजीमों से, नानबाई तंजीमों से, ट्रांसपोर्ट तंजीमों से मिलना चाहिए और सबको ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो इस जंग में हमारे साथ शरीक हों। इस जंग का स्लोगन है, हम जुल्म के ख़िलाफ़ निकले हैं, आओ हमारा साथ दो।
محترم سہیل جس انداز میں اپنے صوبے میں اپنے صوبے کے باہر ایک عوامی ابھار پیدا کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، سندھ کا دورہ کیا، پنجاب کا کیا، اور اپنے صوبے میں اس کے طول و عرض میں پھر رہے ہیں، یہ کام ان کے ساتھ ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز بھی کر رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے کارکنوں کی توجہ اس طرف کم ہے کہ کس طرح ہم نے 8 فروری کے دن کو کامیاب بنانا ہے۔ آج سے وزیر اعلیٰ صاحب بھی ان کے اکابرین بھی اپنے کارکنوں کو ہدایت کر دیں گے، کل یا پرسوں پاکستان کی اگر ہم کام کریں، کل یا پرسوں پاکستان کی جاسوسی اداروں کی رپورٹنگ یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے طول و عرض میں فرام نارتھ ٹو ساؤتھ، فرام ویسٹ ٹو ایسٹ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ دکان بند رکھو، ٹریفک بند رکھو۔ انشاءاللہ بہترین وہ ہوگا۔ 8 فروری رات کو مشربردار جلوس ہوں گے، اس کے بعد اگر یہ حرکت نہیں کریں گے، ہم نے اپنی تاریخ جمہوری انداز میں نہ کسی کو لڑانا ہے نہ کسی کو مارنا ہے، جمہوری انداز میں انشاءاللہ عوام کی طاقت سے ہم اس فسطائی نظام کو جام کر دیں گے، اور پاکستان میں ایک نئے الیکشن کی فضا پیدا ہوگی۔ بھلے ہم اس میں ہار جائیں، پرواہ نہیں، لیکن ایک آزاد الیکشن کمیشن، اس کے نتیجے میں عام انتخابات، جو پارٹی جیتے وہ گورننگ کرے، ہم ایک دوسرے کو معافی دیں، جنہوں نے برا کیا ہے بس وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن انسان غلطیاں کرتا ہے، توبے کا دروازہ کھلا ہے، ہم سب توبہ کریں، آئیں پاکستان کی تشکیل نو کریں، ایک جمہوری پاکستان، ایک اچھا پاکستان جو قوموں کی قطار میں سر اٹھا کے چل سکے۔ بسم اللہ کریں، 8 فروری کے اس پہ متمرکز ہوں، کام شروع کریں۔ عمران خان کی صحت انشاءاللہ ٹھیک رہے گی، کوئی اس کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا۔ 8 فروری کے بعد یہ ابتدا ہے، ہم اس وقت تک یہ تحریکیں چلاتے رہیں گے، نہ ہمیں شہباز سے دشمنی ہے نہ کسی اور سے دشمنی ہے۔ ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کیا کمال کر دیا، ٹھیک ہے الیکشن ہم سے اسٹیبلشمنٹ نے جینا تھا، لیکن آئین کے پرخچے تو آپ نے اڑائے، آپ نے غلط ووٹ استعمال کیا، عدالتوں کے پر کاٹے، اپنے پی کا آرڈیننس کر دیا۔ ان سب کا علاج یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اور اس لنگڑی لوڑی جمہوریت کو کوشش کریں بچائیں، اور واقعی پاکستان میں واپس آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کے لیے کام کریں۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہوگی۔ ہر پاکستانی جس بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، جس مسلک سے اس کا تعلق ہو، وہ ہمارا ساتھی ہے۔ آئیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بس سڑکوں پہ 8 فروری کے شام کو مشل بردار جلوس نکال کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یہ کہیں کہ اے ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارا ساتھ دو۔ آپ سب کا شکریہ۔ تاکہ کہ انصاف کے کارکنوں ہمت کرو، اپنے اپنے بازاروں میں انتہائی شرافت سے ٹھولیوں میں جاؤ، لوگوں سے ریکویسٹ کرو شرافت سے، جو بند کرے وہ کسی شریف آدمی کا سلوگن تھا، جو دے اس کا بھی بلا، جو نہ دے اس کا بھی بلا۔ گاڈ بلیس یو، بہت مہربانی۔ پاکستان زندہ باد، آمریت مرد آباد، جمہوریت زندہ باد۔ تمام قیدی رہا ہوں گے انشاءاللہ، ہماری بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہم ان کو اس قسم پرسی کی حالت میں قطع نہیں چھوڑیں گے۔ مہربانی۔